Indonesia sudah mulai meniru cara Malaysia dalam soal makanan. Kok bisa, Bang? Iya, baru-baru ini ternyata Indonesia mulai meniru cara orang Malaysia dalam bab soal makanan. Di antara salah satunya nasi kandar. Ternyata di Indonesia ada juga nasi kandar. Seperti apa nasi kandar yang ada di Indonesia? Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Oke guys, nah hari ini Kopon lagi mau cobain nasi kandar Taj Mahal yang baru aja opening di kota Pontianak guys. Nah buat kalian warga Pontianak yang mau nyobain makanan khas Malaysia, nasi kandar, nah yang biasanya kita lihat di TV atau kalian kalau mau nyobain juga jauh di Malaysia, nah kalian bisa langsung cobain di sini nih guys. Untuk lokasinya ini, posisinya ini di Sungai Raya Dalam. Tepatnya itu di jalur yang ke kanan, kalian ambil aja jalur kanan, posisinya itu pas di samping Komplek Bali Mas 1. Nah, posisinya sebelah sini, guys. Nah, mereka ini bukanya setiap hari dari jam 8 pagi. Cuman untuk menu lengkapnya ini mulainya jam 10 pagi, guys, sampai jam 10 malam. Ini salah satu makanan khas Malaysia. Nah, sekarang mereka hadir di Pontianak dengan menu-menu khas andalannya. Ada nasi kandar, ada roti canai, mie mama, terus teh kating yang khasnya Malaysia, guys. Tempat makannya itu tersedia dua lantai, Teh kating. lantai 1 dan lantai 2. Terus untuk harga juga bervariatif ya guys. Untuk roti canai itu mulai dari 8 ribuan. Kalau untuk nasi kandangnya sendiri itu tergantung menu ya, tergantung menu yang kalian ambil. Dan nasinya juga tersedia dua varian, ada nasi putih atau nasi kandar dan nasi biryani guys. Nah buat kalian yang mau cobain bisa langsung ke nasi kandar Taj Mahal, cobain sensasi makan nasi kandar langsung di Kota Pontianak untuk pertama kalinya nih guys. Oke. Harganya 90 ribuan. Kalau lauk lengkap atau sekitar 30 ringgitan. Tapi agak beda ya. Nggak sama seperti originalnya daripada Malaysia. Jadi inspirasi di Indonesia ternyata nasi kandar daripada Malaysia. Tapi kalau di Indonesia kenapa namanya lain pula ya? Nasi kandar Taj Mahal. Jangan diklaim ya, nanti takut pula. Oh, yang di Indonesia nasi kandar Taj Mahal, yang di Malaysia kan bukan nasi kandar Taj Mahal. Jangan sahabatku semua. Tapi semua orang tahu bahwa nasi kandar adalah daripada Malaysia. Dan itu sesuatu yang sangat bagus ya. Saya rasa sahabat-sahabat daripada Malaysia juga tidak mempermasalahkan kalau makanan khas daripada Malaysia jadi inspirasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi orang Indonesia juga dibuat kagum dengan suasana di Malaysia yang dimana memang kita tidak bisa mempungkiri ya bahwa Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang dimana kaya dengan budaya, makanan, dan juga tempat wisatanya yang begitu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Bahkan sampai-sampai orang Indonesia begitu bangganya mengajak ibunya jalan-jalan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Siapa sih yang tidak bangga ketika, ya kan, seorang anak membahagiakan orang tuanya meskipun hanya sekedar jalan-jalan ke luar negara atau ke luar negeri, meskipun jalan-jalannya hanya di negara tetangga, setidaknya sang orang tua pun pasti juga akan merasakan kebahagiaan dan bisa melihat seperti apa sisi lain dari negara tetangga kita yang dimana memang begitu sangat terkenal dengan keanekaragam jenis makanannya. Bukan hanya pelancong dari Indonesia saja, tetapi pelancong-pelancong dari luar negara juga begitu sangat dibuat terkagum dengan makanan Malaysia dan juga suasana di Malaysia. Oke, sahabat-sahabat semua, daripada penasaran, langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Sekali lagi, video ini untuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Guys, alhamdulillah ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi aku tentunya. Di usia 26 tahun ini aku kasih surprise nih ya, kasih hadiah buat orang tua aku, Masya ayah dan Allah. mama untuk jalan-jalan ke luar negeri, lebih tepatnya ke Mantap, Kuala Mas. Lumpur, negeri jiran ya, negeri tetangga. Dan semoga ini menjadi suatu keberkahan buat aku sendiri atau usaha aku di Anwarpedia
Dan semoga mereka bahagia dengan hadiah yang aku berikan ini kepada mereka. Dan mudah-mudahan nanti aku bisa memberikan yang terbaik lagi kepada mereka. Bahkan Amin ya tidak Allah. hanya Kuala Lumpur, semoga nanti sampai ya ke daerah Timur Tengah atau daerah apalagi Aussie. Semoga saja Mas. Semoga nanti bisa dan kesampaian ke sana. Dan thank you buat teman-teman yang selalu support Anorpedia. Semoga Anorpedia semakin tumbuh, berkembang, dan semakin besar tentunya. Dan see you. Happy enjoy di Malaysia Mas. Selamat berbahagia. Sekeluarga. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bisa mengajak orang tuanya ke Malaysia jalan-jalan di negara tetangga kita. Ini sungguh wow, anak muda yang begitu sangat perhatian kepada kedua orang tuanya. Ayam kecap ya? Langsung diajak makan nasi kandar. Oke. Salah satu makanan khas daripada Malaysia yang wajib dicoba Ada sotong, ketika Pak. sahabat-sahabatku datang ke Malaysia. Guys, siang ini kita lagi makan. Cobain nasi kandar KL Express ya. Yang tempat makannya ini tidak berada jauh dari daerah apa namanya? Masjid Jami ya, Sultan Abdul Samad. Dan lihat, kira-kira aku habis nggak ya makan segini banyak, segini besar porsinya. Inilah yang disebut sebagai nasi kandar. Ya di sini ada ayam apa tadi Kak? Ayam kecap, telur kari, yang ini ya, telur sotong, kemudian ini sayur-sayurannya ya. Kita langsung diservis sama Kak Nisa ya. Kak Nisa ternyata aslinya dari Perbaungan. Guys, orang Sumatera Utara, kirain tadi orang Malaysia, ternyata rupanya asli Indonesia. Cuman asal dari Aceh. Gitu ya, kita ketemu di sini dan servisnya luar biasa. Ini kalau di Medan kita sebut mandi, manis dingin. Tapi kalau di sini TO Ice namanya. Ya, oke kita bakal coba makan dan Bismillah nasi kandarnya. Bismillah. Wow. Nasi kandar khas Malaysia. Oh, gede banget Mas ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba. Masya Allah. Enaknya nasi kandar. Salah satu hidangan Malaysia. Telur. Lep. Telur kari. Ayam kicap. Telur sotong. Memang bervariasi. Nasi kandar khas Rasanya daripada Malaysia. enak, tapi untuk porsinya terlalu banyak. Lambung aku kecil coy. Gak habis, gak sanggup. Kalau rasanya enak ya, tapi kalau untuk porsinya ini gak cocok buat lambung aku. Ampun. Untuk sahabat-sahabatku ketika kali pertama datang ke Malaysia, mungkin kalau mencicipi nasi kandar khas daripada Malaysia ini, harap-harap minta itu ya, minta nasi yang sedikit, biar nggak istilahnya biar nggak habis lah, biar tidak menyisakan makanan tersebut, kan sayang ya kan makanan kalau disisakan. Karena mungkin sebagian masyarakat menganggap ya kan, udahlah nggak habis itu. Padahal dari sebuah masakan tersebut itu sebenarnya membutuhkan perjuangan yang begitu sangat luar biasa. Dari mulai pertanian, dari mulai yang tukang masak, ya kan sayang tiba-tiba kita makan kemudian nggak habis, terbuang sia-sia. Kasihan para orang-orang yang sudah ya kan rela berjuang demi untuk menghasilkan sebuah makanan. Oke sahabat-sahabatku semua, langsung kita lanjut ke video selanjutnya, bagaimana respon orang Indonesia ketika ke Malaysia. Bukan hanya orang Indonesia saja, tetapi orang-orang daripada luar negara. Mereka itu juga begitu sangat kagum dengan keanekaragam jenis makanan yang ada di Malaysia. Hari pertama di Kuala Lumpur makan apa aja? Jadi guys, ini kali pertamanya suami aku tuh mengunjungi Malaysia. Jadi aku pengen banget suami aku nyobain makanan apa aja yang ada di Kuala Lumpur. Nah, pagi ini aku ngajak dia untuk nyobain makanan India Mama. Kebetulan kita lagi jalan kaki menuju ke KLCC, jadi kita mampir ke restoran Pelita. Di sini kita nyobain nasi biryani dan juga roti cananya. Dulu waktu aku kuliah di Malaysia, aku jarang banget makan di Pelita karena ini agak pricey ya kalau makan di sini. Habis sarapan kita jalan kaki menuju ke KLCC. Untuk dapetin foto bagus yang dapet view KLCC-nya, kalian harus jalan kaki ya menuju ke taman dan ada di atas jembatan ini. Gimana, bagus kan? Habis panas-panas
kos-kosan, kita ngadem sebentar di dalam KLCC. Di lantai 2 ada kopi langgananku, yaitu San Francisco. Dulu zaman aku kerja di KL, belum banyak coffee shop, jadi ini salah satu kopi langganan aku. Kebetulan ini hari Jumat, jadi aku pengen paksu sholat Jumatnya di Masjid KLCC aja. Setelah sholat Jumat, kita lanjut ke Bukit Bintang melalui jalan ini guys, yang menghubungkan dari KLCC langsung ke Bukit Bintang. Di lantai paling atas, Pavilion Mall, ini ada namanya Toko Street. Dari restoran sampai pernak-pernik semuanya serba Jepang. Kebetulan banget es krim Jepang Bubuk Kobo ini lagi ada promo buy one get one untuk yang ulang tahun. Jadi kita cobain deh yang matcha dan juga yang coklat. Unik sih, tapi menurut kita lebih favoritnya yang coklat. Mungkin karena kita bukan pecinta matcha ya. Lanjut makan siangnya kita diajak temen makan di Craft Roasters Barbecue yang ada di Sentul Park, Kuala Lumpur. Tempatnya cozy banget ya, luas dan juga nyaman banget karena banyak hijau-hijauan di luarnya. Di sini kita nyobain barbecue plattersnya ya, sharing buat 3 orang. Di sini terkenalnya karena dagingnya ini diasap selama 8 jam guys. Untuk makan malamnya kita di area penginapan yang kita sewa aja karena ini lokasinya udah strategis banget ya, deket kampung baru. Suamiku pengen banget nyobain shawarma ini yang buat ini orang Syria. Lanjut, untuk penutup hari ini kita tutup dengan es cendol durian yang paling terkenal dan bestseller banget di Chowkit. Nama tempatnya Mamam Place dan ini udah jadi favorit aku dari zaman kuliah dulu guys. Pecinta durian, mana nih suaranya? Wajib ya nyobain ini kalau ke Kuala Lumpur. Gimana, seru kan perjalanan aku dan suami kali ini di Kuala Lumpur? So, ikutin perjalanan kita di Kuala Lumpur selama 7 hari ke depan. Keliling Kuala Lumpur pakai unlimited pass 24 jam, worth it nggak sih? Nah, kali ini aku ngajak suamiku untuk mengunjungi ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur, di mana tempat aku pernah menuntut ilmu dan juga mengadu nasib selama 10 tahun lalu. Kami mengunjungi beberapa lokasi menarik dengan transportasi yang udah nggak asing lagi bagi turis, yaitu hop on hop off bus. Ada 2 kategori tiket, tur KL di siang hari dan juga di malam hari. Bedanya di malam hari akan melihat keindahan lampu kota Kuala Lumpur dan tiket malam juga lebih sedikit mahal ya daripada yang tiket siang. Untuk tur siang hari ada 2 pembagian lokasi. Ada city tour yang meliputi bangunan-bangunan tinggi seperti KLCC dan pusat kota lainnya. Yang kedua ada garden tour yang meliputi bird park, flower park, dan rumah kerajaan dan lainnya. Di peta ini kamu bisa lihat yang bagian atas itu untuk yang KL City Tour dan bagian bawah untuk garden tour. Untuk masa penggunaan tiketnya ini bebas selama 24 jam. Jadi misalkan kamu beli tiketnya jam 3 sore, maka ini akan expired sampai jam 3 sore keesokan harinya. Untuk pembelian tiketnya bisa langsung aja ke counternya di depan Sungai Wang Plaza, Bukit Bintang KL, atau dengan cara klik lokasi yang ada di video TikTok ini atau juga dengan aplikasi lainnya. Boleh DM aku ya, nanti aku share. Titik awal pemberangkatannya akan dimulai dari Sungai Wang Plaza ini. Jadi kamu bisa berhenti di tiap titik lokasi dan jalan-jalan dulu. Nanti akan naik lagi di bus selanjutnya. Jadi bus ini akan selalu keliling setiap 20 menit. Save dan share video ini ke teman dan keluargamu yang mau jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Happy traveling! Guys, today we're trying out nasi kandar finally. It's one of Malaysia's most traditional foods. Check this out. Look at that. Got fish, Itu sangat viral ya. chicken, got beef, and Melancong some dari salads and negara pun sides. Tertuju nasi kandar. First, we're gonna try out the beef. Look at all the jalapenos on there. Oh my god. There's some white rice. Lauknya beragam. Bagaimana mas? Oh, it's so good. So many So flavors. So Sweet and spicy. Fire. Try the chicken. It's a little hard to be honest. Not that tender. Look at that. Wow. Onion, sauce. Ya. Oh, it's so good. Guys, you're about to see how many options they have. Look at this. Beraneka ragam jenis lauk. These are all toppings that you can add. You have to just pay a little additional price for everything that you add. So good. That beef is a must try. This is super. Oh, there we go. We got the nice lemak. Thank you. Nasi lemak. Oh, wow. Look dude, you at know that, guys. Tuh Be kan? honest with you. What? How much does Wanjo's cost first? How much does a Wanjo's nasi lemak cost? With chicken, man. That's Like 10 interesting. ringgit, right? I think like 11 ringgit. This was what, roughly each place? Here, 17? actually, here. Let me look, guys, real quick. Because I'm just gonna let you guys know right now. So this is about 15.4 ringgit. Yeah. This plate
like I said, I was gonna be brutally honest. Wanjo's is bomb, but this already has like a way better presentation. Like it looks fancy. It looks like a bougie nasi lemak. That is true. The only And it thing, has peanuts. Is that normal? yeah, normal nasi lemak has, yeah, so this is actually more of authentic nasi lemak because it has peanuts. Usually has peanuts, cucumber, anchovies, sambal, which is a spicy sauce. What is this on top? This is chicken. I'm not 100% sure. I wish I could find somebody that works here, maybe when they come. Some spices. Then we have, you know, the fried egg with coconut rice. Looks really nice, guys. And it's basmati rice, right? Which is like the long grain rice because it said basmati. Yeah, then yeah, it's basmati rice. Look at that, guys. Woo! And I love how like there's different. Once we start eating, I'll talk about the flavors. And now, guys, I have to make a little thumbnail. So see you soon. All right, guys. Well, it's time to dig in. So in Malaysia, it's actually normal to eat with your hands, or you can use a spoon and a fork. So my friend Chris over here is gonna use a spoon I'm and using a spoon fork. and fork. Yeah. Last time I ate my nasi lemak with my hands, they stayed red for like 3 days. So I'm not doing that this time around. But man, dude, It smells nice, right? it's so good, bro. All right, guys, I'm gonna kind of tough decision because I am recording with my camera, so I'm gonna touch my camera later. But we do have a big tissue box over here with a bunch of tissues, so I'm gonna use my hands. I'm gonna do a Malaysian style, okay? And you guys, let me know which way do you prefer? Do you prefer the Malaysian style or this style? Okay. Let me just break out my chicken. I always like to break out my chicken. First bite. Yep. All right. Gimana Mas? Gulai? Oh, bro. How's it? Really good. Really good. But yeah. Ooh, that's a little spice to it, man. Oh yeah, I forgot you can't really handle spicy. But this here, man, it's good, but maybe I need another bite. Yeah, have some bites, and then we're gonna compare it to Wanjo. And the reason why we keep on comparing it to Wanjo is it's one of the best in KL. And it's my favorite spot. Like, I love Wanjo's. Yeah, This literally. here's I got good, him- though. It's good. I got you addicted to that, man. Yeah, you did. Like sometimes I'll just hit him up if he's in KL. I'm like, bro, Chris, what are you doing? He's like, bro, I'm at Wanjo's smashing right now. Yeah, sometimes I go on my own, too. Bro. It's good, right? They're different. They're very different. Same, but different. Same, but different. You know that song? Yeah. You know what, guys? I can't say that one's better than the other. They're just different. This one here, I really like that stuff that's up top. And it has like a crunchy... The chicken is more crispy than Wanjo's, but man... Yeah, I love Wanjo's, man. Yeah, man. That's hard. That's a hard one to beat, though, to be fair. Well, the locals, they always, like, I don't know, from a lot of locals I talk to, they're like, bro, this is the new hot spot. Now, probably after this video, you're gonna see everybody coming into this spot now. Really? All right, It's a good spot. let me mix the peanuts and the anchovies. I don't know what's the proper way how to mix it, but I know people like to mix stuff. And let me get with the sambal. Dude, the sambals. It's still for me God, a I wish I little. knew how to make that. It's still a little bit difficult for me eating with my hands, but sometimes when I'm really hungry, I'll just dig it with my hands. But I usually use spoon and fork. As always, bismillah. Let's give it a try. Man. Some good stuff. Man, it's so good. I love the taste of the coconut rice. The sambal makes it spicy. And then we just have so many textures going on. We have soft from the rice. And then the peanuts are crunchy too, so we get some peanuts. Yeah, dude, with the Chicken. peanuts, it's so good, huh? Yeah. You know, I will be honest, I'm not a big fan of the anchovies. I never have, though. But they do add a nice crunch to it. Actually, Yeah. you gotta eat it with the peanuts. Yeah. The only thing, I don't know why Wanjo doesn't use peanuts. I think maybe because a lot of people have peanut allergies nowadays. Maybe. It's the only way I can think why they want to. Maybe. You know what I love about the cucumber too? It's refreshing and nice. Like, I know why this is Malaysia's national dish. This has all the flavors you want. Literally, even if I'm not in Malaysia and I find a place that has nasi lemak, I'll definitely like want to go there and try out the food. Yeah, you got sweet, spicy, the protein with the egg and the chicken, and the peanuts in this one. It's beautiful, man. And the rice. So I'm just like, guys, I don't know if you can see on camera, but I'm just like mixing everything together.
So when I eat it, it just like flavor blasts in my mouth. But afterwards, there's the bathroom right here, so I can wash my hands, you know, clean that. But yeah. And guys, I'm not really good at using my hands, but this is how it is. You tried to eat with your hands before, right, bro? Yeah, my very first time I ate it with my hands. Oh, really? I just don't like eating with my hands, guys. I think My part of the world, we don't do it, so I just don't do it. I think it's like some food is okay to eat with your hands, like eating a pizza, a hamburger, you know. But something that's kind of messy like this, This is hard to get out of your nails and everything. but it's easy. I guess it's also easy, like, you know, sometimes when I go take this to go in my hotel room, I wouldn't get a spoon or a fork, like I forget it or they didn't give it to me. So sometimes you just have to go with your hands and just do it. I feel like the flavor tastes a little bit different because, like, you know, when you eat with a spoon and a fork, either like the silverware tastes a little bit. You know what I'm talking about, like that metal taste. Yeah. Yeah, Good guys. stuff. This is the nasi lemak. So we're gonna destroy it real quick, and then afterwards, we'll let you know how it is. But so far, highly recommended place. Definitely come to Wanjo. I'm sorry, I said Wanjo again. Come to nasi lemak, Lorong Hantu. It's really good, and it's only around like a few dollars USD. Very reasonably priced food, And it's good. yeah, a little bit of that sample in your beer, bro. It's good. Yeah, you gotta do this. Yeah, even me, I'm having right now I have a big beard. I usually don't have big beards, but I was like, you know, since I'm with Chris, you gotta have that big beard. Not just playing, but like, yeah, I've been going out a little bit. I think I need to get a haircut, guys. Well, that being said, we're just gonna be enjoying this nasi lemak. Very nice, very good, fresh. Oh yeah, totally talking about the nasi lemak. I totally forgot about our drink. Let me just try it out real quick. Bismillah. The lime drink is good. It's just lime, water, and some syrup, really. It's not like too nice. I wish it was a little bit more sour, but other than that, it's good. And yeah, so if you're in Kuala Lumpur, give this place a try, and I'll talk to you guys after we're finished with the video. Now I just gotta catch up with Chris, see how he's doing, how's his life, and everything Bomb, dude. else. Great lunch choice. Bernostalgia mengingat pada waktu zaman dulunya pernah belajar di Malaysia dan juga bekerja di Malaysia. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Pasangan suami istri daripada Indonesia ini ternyata mbak-mbaknya tidak pernah melupakan masa-masa hidupnya selama bekerja dan menuntut ilmu di Malaysia. Akhirnya punya suami pun juga diajak jalan-jalan ke Malaysia, menikmati hidangan berbagai aneka jenis makanan hingga cendol. Jadi cendol di Malaysia ini juga merupakan salah satu makanan khas yang begitu sangat digemari berbagai para pelancong. Bukan hanya pelancong dari Indonesia saja, tetapi pelancong-pelancong daripada luar negara juga selalu penasaran dengan makanan khas daripada Malaysia, terutamanya makanan nasi kandar hingga nasi lemaknya yang begitu sangat mendunia. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.